वृष राशि को अंडर एस्टिमेट करुछंती कि तेबे आपण एक भयंकर भूल करुछंती एवं आज जहाँ आपण शुणिबे सेथिरे आपणक चिंताधारा कम्प्लीटली चेंज हेजिबो। वृष राशि नामटा शुणिले आपणक मनरे कौन आसे? काम, सिंपल, साइलेंट, पीसफुल एमिति ना? हाँ, आपण ठीक, किंतु एहा केवल सरफेस, रियल स्टोरी ताहार तळे लुचिछि। वृष राशि लोक माने आपणकु फर्स्ट इंप्रेशन रे बहुत सिंपल लागि पारंती। सेमाने लाउड नुहे शो ऑफ करंती नहीं, अननेसेसरी अटेंशन नेउंती नहीं, सेमाने निजर वर्ल्ड रे रहंती। किंतु एठी गोटे बड़ सीक्रेट अछि, सेमाने साइलेंट हेले वीक नुहे, सेमाने काम हेले केयरलेस नुहे, सेमाने ऑब्जर्व करूछंती आपण कोन कहउछंती, कोन करूछंती, केमिति बिहेव करूछंती, सबु किछि। वृष राशि लोके कम कहंती किंतु अधिक बुझंती। आपण जेतेबेले तांको सहित मीट करिवे आपणकु लागिबो एहा बहुत सिंपल लोक, किंतु सेमाने ऑलरेडी आपणक पर्सनालिटी रीड करि दैछंती। आपण भाबुछंती आपण कंट्रोल रे, किंतु सत्य कोन? सेमाने ऑलरेडी सिचुएशन को कंट्रोल करूछंती। वृष राशि लोकमानंकर पेशेंस लेवल नेक्स्ट लेवल। सेमाने तुरंत रिएक्ट करंती नहीं, सेमाने वेट करंती, ऑब्जर्व करंती, एनालाइज करंती। आपण भूल कले सेमाने सेतेबेले रिएक्ट करिवे नहीं, सेमाने आपणकु चांस देबे, आउ चांस, किंतु एहा मिस्टेक भाबिबे नहीं। एहा टॉलरेंस नुहे, एहा काउंटिंग। सेमाने काउंट करूछंती आपण केतेबेले सेमानक लिमिट क्रॉस कले एवं जेतेबेले लिमिट क्रॉस हेबो ताहा परे गेम चेंज। वृष राशि लोके सडनली एक्सप्लोड करंती नहीं, सेमाने स्लोली चेंज करंती। आपण नोटिस करिवे सेमाने आगरु जेमिति बिहेव करुथिले सेमिति नुहे, सेमाने आगरु जेमिति केयर करुथिले सेमिति नुहे। आपण कन्फ्यूज, सेमाने क्लियर, सेमाने ऑलरेडी डिसाइड करि दैछंती आपणक सहित केमिति डील करिवे। वृष राशि लोके वांस डिसीजन नेले सेमाने पछकु फेरंती नहीं, सेमाने स्टबर्न, किंतु एही स्टबर्ननेस हेउची तांको स्ट्रेंथ। सेमाने जहा डिसाइड करंती सेमाने ताहा कंप्लीट करंती। आपण तांको चेंज करि परिबे नहीं, कन्विंस करि परिबे नहीं, सेमाने आपणकु सुनिबे किंतु निज डिसीजन चेंज करिवे नहीं। एहा हेउची वृष राशिर रियल पावर। आउ सबुठारु डेंजरस कथा कोन? सेमाने आपणकु हर्ट करिबाकु चाहिले सेमाने लाउड फाइट करंती नहीं, सेमाने साइलेंस यूज करंती। सेमाने आपणकु इग्नोर करिवे नहीं, किंतु इंपोर्टेंस कमे देबे। आपण धीरे धीरे फील करिवे मु आउ इंपोर्टेंट नुहे एवं एही फीलिंग सबुठारु पेनफुल। वृष राशि लोके रिवेंज नेबारे बिलीव करंती नहीं, सेमाने डिस्टेंस क्रिएट करंती। सेमाने आपणकु निजे रियलाइज कराई देबे आपण कोन लूज करदेले, आपण रिग्रेट करिवे। सेमाने मूव ऑन एवं सेतेबेले ऑलरेडी लेट। तेणु मने रखंतु वृष राशि लोकंकु अंडर एस्टिमेट करिवे नहीं, सेमाने साइलेंट किंतु पावरफुल, सेमाने कम किंतु डेंजरस व्हेन नीडेड। आपण केबे एमिति सिचुएशन फेस करिसंती कि? कमेंट री कहंतु। आपण भाबुछंती वृष राशि लोकमाने सिंपल, किंतु रियल गेम एठिरु स्टार्ट हुए। सेमाने कथा कम कहंती, किंतु जेतेबेले कहंती सेथिरे वेट थाए। सेमाने रैंडम कथा कहंती नहीं, सेमाने भाबी करी कहंती एवं सेथि पई तांकर वर्ड्स डायरेक्ट हिट करे। आपण केबे नोटिस करिसंती कि केतेक लोक कथा कहिले आपण इग्नोर करि दियंती, किंतु वृष राशि लोक किछि कहिले आपण भाबिबाकू बाध्य। काहेकि ना सेमाने रैंडम कहंती नहीं, सेमाने ऑब्जर्व करी एनालाइज करी परे कहंती एवं एहा हेउछि तांकर माइंड गेम। सेमाने आपणक सहित आर्ग्यू करिबाकू भल पाउंती नहीं, किंतु जदि आर्ग्युमेंट हैला सेमाने साउट करिवे नहीं, सेमाने काम रहिबे। आपण लाउड, सेमाने साइलेंट, आपण इमोशनल, सेमाने लॉजिकल एवं एठिरे आपण हारि जानती। काहेकि ना सेमाने फाइट नुहे, सेमाने सिचुएशन को कंट्रोल करूछंती। सेमाने आपणक वर्ड्स को यूज करिवे, सेमाने आपणक लॉजिक को टर्न करि देबे। आपण भाबिबे मु जितुछि, किंतु एंड रे सेमाने ऑलरेडी विन। वृष राशि लोके पेशेंस र मास्टर, सेमाने तुरंत रिएक्शन देबे नहीं, सेमाने वेट करंती ठीक समय पाई एवं जेतेबेले सेही समय आसीबो सेमाने एक एमिति मूव करिवे जहा आपण एक्सपेक्ट करि नथिबे। सेमाने डायरेक्ट अटैक करंती नहीं, सेमाने इनडायरेक्ट स्ट्रैटेजी यूज करंती। सेमाने आपणक कॉन्फिडेंस को स्लोली डैमेज करि देबे, सेमाने आपणक इंपोर्टेंस को स्लोली रिड्यूस करि देबे एवं आपण रियलाइज करिवा पूर्वरु आपण ऑलरेडी वीक। एहा हेउची साइलेंट कंट्रोल। आउ एहा मने रखंतु वृष राशि लोके फेक टॉलरेट करंती नहीं। आपण जदि एक्टिंग करूछंती सेमाने ऑलरेडी धरि दैछंती, सेमाने रिएक्ट करिवे नहीं, किंतु डिस्टेंस क्रिएट करिवे। आपण भाबिबे सबु नॉर्मल, किंतु सेमाने ऑलरेडी डिटैच एवं वांस वृष राशि लोक डिटैच हेले
ସେମାନେ ପଛକୁ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଷ୍ଟବର୍ନ ଏବଂ ଏହି ଷ୍ଟବର୍ନନେସ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାୱାର। ସେମାନେ ଡିସିଜନ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ସରି କହିବେ, ଆପଣ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବେ, ସେମାନେ ଶୁଣିବେ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଅଲରେଡି ଫାଇନାଲ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଡ୍ରାମା କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସିମ୍ପଲି ମୁଭ୍ ଅନ୍। ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ, ସେମାନେ କ୍ଲିୟର, ଏବଂ ଏହି କ୍ଲାରିଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବିଗେଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ। ବୃଷ ରାଶି ଲୋକେ ୱାନ୍ସ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଫୁଲି ଟ୍ରଷ୍ଟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୱାନ୍ସ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଓଭର, ନୋ ସେକେଣ୍ଡ ଚାନ୍ସ। ସେମାନେ ପାଷ୍ଟକୁ ହୋଲ୍ଡ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ମୁଭ୍ କରନ୍ତି। ଆପଣ ପଛରେ ଷ୍ଟକ୍, ସେମାନେ ଅଲରେଡି ଆହେଡ୍। ଏଇଥିପାଇଁ ବୃଷ ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଗେମ୍ ଖେଳିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଗେମ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲକୁ ନେଇଯିବେ। ସେମାନେ କାମ୍ କିନ୍ତୁ କାଲକୁଲେଟିଭ୍, ସେମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍, ଏବଂ ଏହି କମ୍ବିନେସନ୍ ସବୁଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ୍। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବୃଷ ରାଶି ଲୋକଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନେଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର ସାଇଲେଣ୍ଟ ଲେସନ୍ ହେଇଯିବେ। ଆପଣ କେବେ ଏମିତି ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛନ୍ତି କି? କମେଣ୍ଟରେ କହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୃଷ ରାଶି ଲୋକେ ରିଭେଞ୍ଜ ନେଉନ୍ତି ନାହିଁ। ସତ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ସେମାନେ ରିଭେଞ୍ଜ ନେଉନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଲାଉଡ୍ ଭାବରେ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଚୁପ୍ ରହି ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମିଂରେ। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲା ଯିଏ ଗୋଟେ ବୃଷ ରାଶି ଲୋକଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କଲା। ସେ ଭାବିଲା ଏହା ତ ସିମ୍ପଲ, ଇଜି ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ସେ କେବେ ଇଗ୍ନୋର କଲା, କେବେ ଡିସରେସ୍ପେକ୍ଟ କଲା, କେବେ ୟୁଜ୍ କଲା, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସେହି ବୃଷ ରାଶି ଲୋକଟି କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଶାନ୍ତ ରହିଲା, ନର୍ମାଲ ବିହେଭ୍ କଲା, ହସିଲା ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ସେଇଠି ଭୁଲ ହେଲା। ସେ ଭାବିଲା ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ, କିନ୍ତୁ ରିଆଲିଟି କ'ଣ? ସେହି ବୃଷ ଲୋକଟି ଅଲରେଡି ଅବଜର୍ଭ କରୁଥିଲା। ସେ କାଉଣ୍ଟ କରୁଥିଲା କେତେବେଳେ ସେ ଡିସରେସ୍ପେକ୍ଟ ହେଲା, କେତେବେଳେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ହେଲା। ସେ ୱେଟ୍ କରୁଥିଲା। ଏକ ଦିନ ସିଚୁଏସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ସେହି ଲୋକଟାକୁ ହେଲ୍ପ ଦରକାର ହେଲା, ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ହେଲା, ଏବଂ ସେ କାହାକୁ ଯାଇଲା? ସେହି ବୃଷ ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣୁଥିଲା ଏହି ଲୋକଟି ଅଲୱେଜ ସପୋର୍ଟ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠିରେ ଷ୍ଟୋରି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ସେଇଦିନ ବୃଷ ଲୋକଟି ହେଲ୍ପ କଲା ନାହିଁ, ସେ ସାଉଟ୍ କଲା ନାହିଁ, ସେ ଫାଇଟ୍ କଲା ନାହିଁ, ସେ ସିମ୍ପଲି ଷ୍ଟେପ୍ ବ୍ୟାକ୍ ହେଲା। ସେ କାମ୍ ଭଏସ୍ରେ କହିଲା, ମୁଁ ବିଜି ଅଛି ବସ୍। ସେଇ ଲୋକଟା ସକ୍। ସେ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲା, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଅଲୱେଜ ଇଗ୍ନୋର କରୁଥିଲି, ଆଜି ସେଇ ଲୋକଟି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶିର ରିଭେଞ୍ଜ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫାଇଟ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରୁ ନିଜ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରିମୁଭ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଆବସେନ୍ସ ସବୁଠାରୁ ପେନଫୁଲ୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ। ଆପଣ ଦିନେ ଦିନେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବେ ସେମାନେ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଲରେଡି ମୁଭ୍ ଅନ୍। ବୃଷ ରାଶି ଲୋକେ ୱାନ୍ସ ଲିଭ୍ କଲେ, ସେମାନେ ପଛକୁ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଚାନ୍ସ ଦେବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲିଭ୍ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅଲରେଡି ଇମୋସନାଲି ଡିଟାଚ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ ଫିକ୍ସ ହେବ, କିନ୍ତୁ ରିଆଲିଟି ଅଲରେଡି ଓଭର। ସେମାନେ କାମ୍ କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ, ସେମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ କ୍ଲିୟର, ଏବଂ ଏହି କ୍ଲାରିଟି ସବୁଠାରୁ ଡେଞ୍ଜରସ୍। ବୃଷ ରାଶି ଲୋକେ ରିଭେଞ୍ଜ ନେବା ପାଇଁ ହରି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଟାଇମିଂ ୱେଟ୍ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଟାଇମିଂ ପରଫେକ୍ଟ, ସେମାନେ ଏକ ଏମିତି ମୁଭ୍ କରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଫ ଟାଇମ୍ ଲେସନ୍ ଦେଇଯାଏ। ସେମାନେ କହନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ରିଭେଞ୍ଜ ନେଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ମୁଁ ହାରିଗଲି। ଏହା ହେଉଛି ସାଇଲେଣ୍ଟ ପାୱାର। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବୃଷ ରାଶି ଲୋକଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପେସେନ୍ସକୁ ୱିକନେସ୍ ଭାବିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ୱାନ୍ସ ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ, ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଚେଞ୍ଜ। ସେମାନେ କାମ୍ ଭର୍ସନରୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଷ୍ଟର୍ମ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ କେବେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି କି? କମେଣ୍ଟରେ କହନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି ଲୋକମାନେ ପ୍ରେମରେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି କି? ଆରମ୍ଭରେ ସେମାନେ ସ୍ଲୋ, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଆଟାଚ୍ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତି, ଟାଇମ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ରିଆଲିଟି ସେମାନେ ସିରିୟସ୍। ବୃଷ ରାଶି ଲୋକେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ଲଭ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ରିଏଲ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଖୋଜନ୍ତି। ଏବଂ ୱାନ୍ସ ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ହଁ ଏହା ରିଏଲ୍, ତାହାପରେ ସେମାନେ ଫୁଲ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେୟାର କରିବେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି କରିଦେବେ। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସେମାନେ ଶୁଣିବେ। ଆପଣ ଅପସେଟ୍, ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ। ଆପଣ ହ୍ୟାପି, ସେମାନେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍। ସେମାନେ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ, ଏବଂ ଏହି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଲଭ୍ର ରିଏଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍। ସେମାନେ ପ୍ରମିସେସ୍ କମ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସନ୍ସରେ ପ୍ରୁଭ୍ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏହିଠିରେ ଆପଣ ଆଟାଚ୍ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଆପଣ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ଏହି ଲୋକଟି ମୋର। କିନ୍ତୁ ଏଠିରେ ଆସେ ସବୁଠାରୁ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଫେଜ୍। ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ସେମାନେ ସାଉଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଫାଇଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ,
सेमाने ड्रामा करिवे नाही, सेमाने सडनली चेंज आपण नोटिस करिवे, सेमाने आगरु जेमिति कथा करुथिले नुहे, सेमाने आगरु जेमिति केयर करुथिले नुहे, सेमाने आपणको इग्नोर करिवे नाही किंतु इंपोर्टेंस कमै देबे। आपण पचारिबे कोन हैला, सेमाने कहिबे किछि नाही, किंतु सेई किछि नाही भितरे सबु किछि एंड, सेमाने स्लोली डिटैच, आपण क्लीन, सेमाने डिस्टेंस, आपण फिक्स, सेमाने मूव ऑन एवं एही प्रोसेस साइलेंट स्लो बट फाइनल। वृष राशि लोके वांस इमोशनली डिटैच हेले सेमाने पछकु फेरंती नाही, सेमाने पास्ट रे बंचंती नाही, सेमाने फ्यूचर को मूव करंती। आपण पछरे स्टक, सेमाने ऑलरेडी अहेड एवं सबुठारु पेनफुल कथा कोन, सेमाने आपणकु हेट करंती नाही, सेमाने केवल केयर करिबा बंद करंती एवं केयर बंद हेबा हेउछि रियल एंड। वृष राशि लोके प्रेमरे हेभेन किंतु बिट्रियल रे सेमाने लेसन, सेमाने लाउडली लीव करंती नाही, सेमाने क्वाइटली डिसअपियर। आपण एक दिन रियलाइज करिवे सेमाने आउ नाहंती एवं सेते बेले आपण बुझिबे तांको वैल्यू, किंतु ऑलरेडी लेट। तेनु मने रखंतु वृष राशि लोकंक सहित प्रेम करिवे तेबे ऑनेस्ट रुहंतु, गेम खेलिबे नाही, मैनिपुलेशन करिवे नाही, काहेकि ना वन्स ट्रस्ट ब्रेक एवरीथिंग ओवर। सेमाने सेकेंड चांस देबे नाही, सेमाने एक्सप्लेन करिवे नाही, सेमाने सिंपली मूव ऑन एवं आपण भाबिबे एते सहजरे केमिति चली गले। सेही पई वृष राशि को अंडर एस्टिमेट करिवे नाही। प्रेमरे सेमाने सबुठारु बेस्ट किंतु बिट्रियल रे सेमाने सबुठारु हार्ड लेसन। आपण केबे एमिति लव एक्सपीरियंस करिसंती कि कमेंट री कहंतु। एते सबु कथा सुनिबा परे आपणक मनरे एक प्रश्न आसुथिबो, वृष राशि लोके सतरे डेंजरस कि ना? सेमाने डेंजरस नुहे, सेमाने पावरफुल एवं एही डिफरेंस बुझिबा खूब दरकार। सेमाने डेंजरस हुअंती सेतेबेले जेतेबेले आपण सेमानंको ट्रस्ट को ब्रेक करंती, जेतेबेले आपण सेमानंको अंडर एस्टिमेट करंती, जेतेबेले आपण सेमानंको सहित गेम खेलंती। किंतु जदि आपण सेमानंको रेस्पेक्ट करंती, ऑनेस्ट रहंती, तेबे सेमाने आपणको लाइफ रो सबुठारु स्ट्रांग सपोर्ट। वृष राशि लोके दुईटी साइड नहीं चलंती, गोटे साइड लॉयल केयरिंग स्टेबल सपोर्टिव आ गोटे साइड साइलेंट डिटैच्ड अनस्टॉपेबल। आपण डिसाइड करंतु आपण केउ साइड को देखिबे। सेमाने आपणको बिल्ड करि पारंती, आपणको ग्रो करि पारंती, आपणको सक्सेस दिगरे पुश करि पारंती। किंतु जदि आपण सेमानंको हट कले, सेमाने आपणको लाइफ रो एमिति लेसन देबे जहा आपण लाइफ टाइम भूली पारिबे नाही। सेमाने साउट करिवे नाही, सेमाने प्रूव करिवे नाही, सेमाने आर्ग्यू करिवे नाही, सेमाने सिंपली डिसअपियर एवं तांको एब्सेंस सबुठारु बड़ रियलिटी चेक। आपण रियलाइज करिवे सेमाने केते इंपोर्टेंट थिले, सेमाने केते वैल्यू ऐड करुथिले, किंतु सेतेबेले ऑलरेडी लेट। वृष राशि लोके वांस डिसाइड करंती, सेमाने पछकु फेरंती नाही, सेमाने इमोशनल किंतु वीक नुहे, सेमाने केयरिंग किंतु डिपेंडेंट नुहे, सेमाने आपणक सहित रहिबे जेतेबेले पर्यंत आपण रियल वांस फेक दे डिसअपियर। एहा हेउछि तांको रूल। तेनु जदि आपणक लाइफ रे गोटे वृष राशि लोक अछंती, तांको लाइटली नेबे नाही, तांको ट्रस्ट को वैल्यू करंतु, तांको प्रेजेंस को रेस्पेक्ट करंतु, काहेकि ना वांस दे आर गॉन सेमाने फेरी आसंती नाही, सेमाने मेमोरी होई जानती एवं मेमोरी सहित आपण बंची पारिबे, किंतु सेमानंको प्रेजेंस रिप्लेस करि पारिबे नाही। एहिथि पई वृष राशि को अंडर एस्टिमेट करिवे नाही। सेमाने साइलेंट किंतु स्ट्रांग, सेमाने काम किंतु अनस्टॉपेबल। सेमाने आपणक लाइफ रो बेस्ट चैप्टर होई पारंती किंबा सबुठारु हार्ड लेसन चॉइस आपणक। आपण रिस्पेक्ट करिवे ना अंडर एस्टिमेट, आपण ऑनेस्ट रहिबे ना गेम खेलिबे। डिसीजन आपणक किंतु रिजल्ट सबु बेले तांको कंट्रोल रे। एहा हेउची वृष राशि रो रियल पावर। एबे सत कहंतु आपण वृष राशि की? कमेंट री यस लिखंतु एवं जदि आपणक लाइफ रे एमिति केही अछंती तांको टैग करंतु। जदि एई वीडियो आपणको मन को छुईथिला तेबे लाइक करंतु एवं एस्ट्रो भाग्य चैनल को सब्सक्राइब करंतु।